People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Ni sambula na turanga kina marama. Ni mbula vinanga na sarasarti umaya na station vinanga na my TV. Na ngauna waru tengo motanga ni manda. O wabinu na teko ni round in the visi matiko. Nda wabinu na wani teo kini mbula. Na kena soli tiko na mbula vinaka. Round in the adopatala mai. Ndona ngauna waru taki. Menda sarava kina na porokar mongo vivo ungeti. Senga ni kito na vindusi kito na vivo ungeti. Kas kena senga ime tarida kitiko na mbula. Wamimbi vikenda na tama. Kito be tarada kitiko na mbula na tama. Vuni nonda mbula vinaka na ngoni kuo kena nonda votulewa. Nda votulewa tiko na lomi nonda matu wale. Me tarida talitoa kina na mbula ni matu wale na ngoni kuo. Turanga siliu. Vinaka koki. Usaba mbula tiko vikenda na turanga. Marama dhorbo na ngoni lewa. Sana tini kabani nonda manua. Vinaka wale tiko na sema tiko mai na programu. Vinaka ngo. Na tangani manda. Au vambote ni datali tiko sona vital no saoti na kena tarai da kitunga sungi da kitiko non da mbula menda vilu te vinaka ho sivi vikenda tama No boleh. Alpat. Wah yang ramai Lagi seram pula menang na turangan na marama na turbo nung nileo. Pag kira bikim ni suli-suli. Nana nambagi tiko na buku ni program kata ba bilu binaka tiko na my TV. Ni baka sudu mo juga so na be program mo so. Ana babure ba kasama. Na rani na bibu ke bekenda. Bibi na ngawan sa bulan dunia sa kacinggo. Ngawan rakit-rakit andre. Ya sido la kain andre. Kito bibu kana nomi. Kito bibu ongeti. Kito bibu asaltaki. Sindo la kain andre. Rani rawa. Ya pausibi ni liu toka ngoni turanga Yesu Kristo kwa ngango na yabutu na yabunde ni lago ndala hotel ni sambulo bina tala mena bese burbura ni taka ndana na marutak na vitiki neso kito na sanga mi kito na daukina na rani na bebu ke bekenda na ngauna enda sambulo dunia na boleh babuku Turanga siliu do topi wana no mitaliti ko ver na tamara borang ati umai na uklan iti uni program ko nya tatuna kine tulunaka vikenda na tama dena binaka me oni vivona no mital manda kirane te uni program Vina kuki o vivana no bitunga vikenda na tama na siu binanga nikwa e tolu na kango endo bakabuna na rawa ni kenda lutu se kena bosa rongo da na daromba se mayali kina nonda itutu ni viva lutu taki se viva liu taki se viva tama taki se viva rarama taki kina ndona matawale na triple W roroviau nendo tukuna kena baka Britania na wine, woman and wealth. Sa ikaw na matini. Ngo e tolu na ka sabakan di kebioti, sabakan dinan takioti. Lotu, sa kaway tutuwa manua, sa kaway tutu na matintu. Sa korongo, sa kondokay. Ni ko siningaro na tolu na kango. Woman, wealth, wine. Raro ni ko na taromba. Au sabi ba ka na numito ka bikenda? Mena nanggangaro ntiko kina. Iya na kena wali lebu mo sangat kinango sa ko na viwa kani nga pati kina ngoni turanga o Yesu Kristo. May luta ki ko na halo tambule ni kalu. Mena suni tu na buku. Halo matua kina kilaka. E na viwa ka tobole. Sanganin do ba ko kina. Sa mani ba tunu mo taltala. Wa da tunu mo turanga ni banua. Wa da tunu mo boy tutu. O lisnes ba matintu. Ortongo tuna wano no biko tiko se na bakanga takatuna teboro. Mena bangi kita kina ndaki nimbula ni belo taki. No boleh. Pati kum ni ndo taranga tam. Num ni raya na buni ultanga. Tau sa te utarate ko. En osini ngonongo. Udah kabombo ni ulutanga binaka bukuki. Enak. Kaya na sar cumai lepo ngone bithi kenda na nonda ibala-bala sena pika etua politikenda. Iya. Ele bala sa kambing bitu na nonda bakan di tiki kenda. Ento ba di tiki kenda tap. Mendan sekwa na kenda maru na bubali. Maru na bubale ya me liu sar cunga otama. Na pika kedi. Bala ta merto rei cunga ni suli. Ele bale na lotu na zaka kedi nga. Bakando wasia tokan na ital-talangkas kasi lebu. Ta eroni sapa-sapa eroni balil sulu dia ka di sinro eroni bakakin ken bale sa kambing bit ko na o tama men na liusar tsunga na be kaket bale tenir to na reta tsuko men na bubal
do talanga baka sa mau toka kina go kuki reda na vengono sa o chipati kina ngono sa duin sar boliu Iya, sandim. na baleta beka na vika sa kota mau burubura na ngono go dua na tikina ya to na gaya reda toka le tikina kuki na ngo baka sama na vika baka libu sa la ko chukumengo ko reda go ni sa baka baka malu musa le malu sa baka ngongo take ndo na bulani tama na buku ni vika andare ni sabaka tarik ke dabai na kenan rakin buru-buru ngana sinto na kautalibi sante ka matata tuya bale me pakangan tu kuna to na ital-tal gas lew sana ngan rebi nga men tan dito nga na bosi di kalo ka men ta toka wabuli tan na bosi di kalo bale te kenga nanga ipaka yabu teki kina pa binaka ka dana reda ni na susungi ka tumberi kina na reda ni kaukawa ka ipaka deital nga ni tostos Ina valeu. Turanga sile sa liu sar na tangan ni ra tabuti tu ni voltam. Ndo na tangan ni wana no mutingo no. Pero manda ni na serga manda. Dona kai nungu renga, gona nungu renga sini wala tu ni voltam. Gona kasar nga urida. Enam bulan ni noa. Mendua na tama. Merawan ni rto waru modi ko itu na lubena. Mendua na ruso mula baki. Sanjin. Merto waru moda. Na nona bosa. Nona directives, nona instruction, se nona baka tulewa, me tati ko na wanga, ni wanga tati ko, dona na ruso ule baki. Me ndua na tama, aure de kina ndua, baka ndua na tama binaka biau, na nungurai. Kentango na tama, da kilatu, ore dorubo ni ra susu da mai. Dona ngona da lago bata, dona ngona da tuberna linganda, dona ngona ra kambiti kenda, dona ngona sabia ya ome wale lai. Dona ngona sandu indi sara. Sanduin na nona style ndaki nimbula kina wati ke kenda kasi laki ya ore tu nimbula ni no mendona na rusa mulembaki nona vosa to ko bertu na lubena merto buki ko na tatu ko ni wanga mina boka mbula na burubura kina ndabitu ni kwa viau endona tama bagarita ka bikenda nada mana mata mobile Sandim. Ertu sini bimbu na lubena, se ertu bimbu, yena ngona ngani daka kanga bikenda ni voltamu. O embulo noa, kertu keda na lubena. Ke nantu wotin leto. Le una ngona ndo o tama ndo ndreti bamba, ni tigona, ke ndo na marama, manando telebonwa. Yortu ngosa. Ertu embulo batatiko, na ngona sa lima na ndro kina ndembaki. Nge mai tati ko na wanga me ona ndro so. Ye kabi keda ni voltamu. E na mata ni kaloko nonga sa ta mata ya londo doro kembale ni ndabina kata menda tarada kinto na mata bobali binaka na ki tu wita mbula bakalo na mbula bakalo ngai mbudina da ke se tarada ke na mata bobali kenda binaka ke baka sa ya ferro chigota se baka tiki gota men mbula bakalo ia na makata nga ortu nangari lalai mertu di kata ke baka sini ya butaki na mata bubale na mbula bakalo ia kuni na maka dona kabinaka na mata bubale ya na nungurenga ni ureda to dona tangani gono sengola ngani talera rawa sengola ngani mbula bondo dono mai be ira ke na tamba tani noa o ko sini nganreba se lagotani se mbula tangana mbula bakabura o ko se mazartu ngani mbula bakalo sarota me kadinga barro waka dona makeneta itiko vikwa mero ni mbudi na tuko na matubale na ngona ni ndene e tolu na ka e ado tiburo buro na ngona dua sexual perversion keni karua na mbula ni mara ubalilia sena merry making na mateni na nguno na baga Italia keni ka tolu violence go e tolu na ka sange ban nanu mana kalo sa ruso buro buro foka bo sara ngona tamata ke baga tu kai tu tangane manda na tamata tangane ndina na tamata embula bakalo Na wale uturanga sile. Pate kemni huli mani ndo na kurni wuli ngoni tanga nebici. Sabe. Mai mata watu do se na wuli turanga. Mbo wewe na numu rede tu na mbula mai kurni wuli. Ni ndo to tarate ne ulu tanga ne kena sangaiti me tarida ken dona tama. Me tama vina kan lo mani matu wale ne vesi ni mata. Sabna ka kuki ni nongo rede to kana baka ni ka to ka ni mbudhi ni ndua na tangani na longo ni kurni wuli. Sonongo na dota ni na baleta na roka ni bula mena buno tumberi ka susu da kina so no ngone ngai lagu mai tumba mai do tenta la roka ni bula ba rita ko baleta mbeka ni sa toso da kina no rauka na kila ka
Kasa vedui ko na nona sa sanga me sa ve ulum balete so na tuba so na vika atumber ka susu ngmeken ko ya uri toka ni eso na nona tumber maya ya obambo tatalanga buku kina usutu kena itakele na ibaganteni ka kidengo na nona tumber nga mai bal ya so na ngona o ira ki mai susu bata rasambiling nga mai lenga ino na itabe na gas di buli na korni buli na bisus kena bal na taro kya bawe mai bal na ngona ado mingo se ado chika na kaya so vira na tupu na non lago mai se ridir nga non viko mai kona na mai bia sa biu sartunga so sa le fombi tu sang tali ridir sanga mer mai sota ni tupu na baletir na luben sanga ne ranga malele tal mekin e bale na taro mi na taro e bakando tu na chuka na ital gas gasilip na yabunga ni pikake ngona bubale e mer baga yabutaki na bosini kalo mer ni tunde balatini rabaga buliti kena na ngona laki yado ni kena na vi korbuli tordake yado metamatambula na sangani ya takali kayali bua na vika ka susuin katumberkin na boleh pat kero na patikena turang kasile kero huli na korbuli na rotsela la skun ya korbuli be durmak turang kasile indo na au bia toma nga balele na ka pamadala kino pate ele butalanga na ngona indu itu na nondara mi bale tratangane tormanda oya ususuma indo no ni buli ratskuna au susuma ingawia endo tani na rai ni ureda ni tu ni ko tamata tangane duindu i mai ngona sama inda meto kinango se ngona mai lotu kina ono soli buli kina betisu na ngona sa beri soli kina bula betisu au la ko tu lotu Ola ko man matopol lotu. Yendu na nungureda. Na la tangani. O bura endo tani na ya. Na yalo emborea. Bale tangani. Ya, na tangani ko ya bos kini voltam. Indu. Tormando bango. Na tangani ko. Ningona na sota kina tangani. Amor rabituna ba. Balabu na numuna rabituna ba. Heba kay tukuntu tangani. Ya, kaya dala ko na bunon yalof. O ko e zitin balabu, ko e mbilu lebo, heba kay tangani. Dala ndelo mani rara ni gito. O ko e roni tor tekal, o ko e sulit talaga na tekal. Kaya kay ringa na rirai, ko e Marcela, Ondrobu, balabu, kaya mali na tangani ang buro yung buro-bura. Endu isa tunga kay na tangani. Kaya nakatati ko may na voltaw. Ya nungure nga o may dito kina. Duin sa nungure dito na tangani. Na ngono si susu may kina. Ni ko lago may suba, may tomi tobo so na tobo ko may reda. No mo binakatang na mo batakira ni ko na numati ko yana tangani. Tangani mo traba ko kongo. So bisko ba ko kongo. O deta na kibi ko na taxi driver. Me vida tuna na monelo mera lago batutuki ko. Yana yalo nimbula o arida mai ena ngono se garbo kabida la tisara kila ngono sa mai torki ne volta mo sa tro ngona tagani go volta ngona na roka virta ka mai go burubura kenda ka mai virta ka birna lumena kama ni boga bona tukina me sini sola tangani mena kota balindo tani ne yalo tangani redo ko Nakapat, ninda sa hutu manangon ni ko kem ni dangadaka ng bangki. Nairiri ni tangan ni dangadaka. Nakapambutan na doon na tikin ng bimbingor, na boleh buka bukuki. Dari itu tiga na pambimbi juga na ngonen sa bulan doon yang go. Lebu na nona rauka doon tangane. Na buku ni buli ken na ya. Na bata-bata ni beli taki ka laki adoba. So na ngona sa baka kautalibit ko may na baka sama. Ni motangani manda mbale tembeka ni lebu na kai wabuliti koya ke na vika sotava na ndakini mbula sa tu kengo daredeti ko apuki koya ke seni garuna babimbiti ko irana tangani radaka sirna turanga radaka tiuna ngongo ke irana sengani garuna dareda ni na rani laki basiki kena na malmulum ke donasinga o bamboto wa ngande na bali bilwai donakan sengani dagarawa sangai merra beiser na pambibi na tangane patikina na bubale dare da toksa toso da kitsinga na iwiliwili
Kena bale ni doru suka tali mur ya pukuki. Me doru na lai taratali. Kena bale na non la kintungudi na yau na bosa ni alala ni mai yado na kango kawal ke tatu. Sebab itu tangas. Doru suka tali mur go. Bertemu na nungure bertemu na o tangani ki na elewa ko no na le mai bitangani. No na baka nuni to doko. Sa suna mi no na mula. Susunga mai no na mataw bale. Baka maringiti. Ngilak mai bikenda. O kenda nga indo tani tu na nundaray. Baltamo na nibida la titiko na rokat ni tangani na numa. Biut ngau na sengoni elewa kinandala ko matoka. Ako to kanay bola nanggiri. Ngau na sarangay raw magina. Biut al tuko ibale. Kaliti lay rabbit al tuwa tangani. Lay indambe baka tangani. Lay ngito baka tangani. Lay bital no baka tangani. Biut tu ona. E kani bolta mo isenga ni binaka metiko ndo na tangani. E binaka mendo na elewa me. Ana kaya kana nakalo we kaya. Ngosa kito gali rabi na bono ba tangani na helofi tangani rarani gito tangani bono ni taka tangani kembali limuna una e bita la titiko nanda kini mbula na tubu na kalo kina tangani kana numa na kalo mendaru mai mbula taka kina kaya bili raka tuma ubura meroni baka au na ngurai yana taka kedi ni tebor me baka la kina no ne tubu na kalo mbaleta ni teboro o ko na sangatunga ena ngono todo ko me bakala na no ni tubu na kalo ni soli mai ndo takani wandrobo binaka tubi ko na kau tubi ko na lewa tubi ko na buku mbaleta ngona ni mai bakala kata ki sona kai lo mai bagamuna o tale ndo tel tubi to na ngone sama bilu te ko na balta ni maopo balta ni kila na kai da kaba binaka no ni tubu o ta mai sama ndo tel tubi na ngone sekali ulma tua o ko ngone ndo sar nanga turang gasli ni ndetol ko talite ko na dani program ko motanga ni manda nanon ro vi tatuna ki rona vitamani dera ro ni bono ni talite ki na sar ti mai neka bidin esta tauti ko o tebita go indo tal na tama go na tanga ni go nanoni tatau bi solomon albana solomoni kilana kalo ito mo nanungu mai tanga ni tungo dabon do na pera au musukan do na musuleoni au musukan do na ultuawa au sama itu go do ngando retu resipe ngai kati ko bi solomoni nanungu mai tangani balti ko nanungu kalo wanda buriau na bono bi do roka tumberiau mbati nui do sa normal sa ngai kati ko ka solomoni tangani mai moron ko tarakina na bali ni kalo sa sini sulibi au bal sa rile bunan rai tulingango ai ko motul mai mo tangani mai moron ni takapana ni kalo kembalat sangan reba tuko pura ni ko apa usibo biti sangan reba tuna via una no talbu sesa na ngoni namba sulawa sine ne bali bebeso via we fail na tangani kento kitu nda bitu ni ko to wil tala ngakina kira baro tu mai o ta ndo do me lia da talemanda na no le lako via un gondo na program mo binaka ko bo mo ni na lebu na wagi tutu lebu na turang ni banua mera sulit mera mai tambike mera vivo karara mataki sora buli binaka sora tu sartunga nanda kini bula para koro mera mai ndam mera metalo da kamikenda po si vira sa la kusibita nanda ki wango mera ngai ndibalesu ndona ngona mera tiga butale mera ndo baka binaka taka sona kali lebu era baka tala kata una bole bu nuita kaninda tali takati ko na viusi boy duriti ko na program ngo motanga ni manda en my tv alipati ni tomani tiko na vital ngoro ni vivo no mitunga dato vivo ngi tinga vir sar ti mai bombi vir na nonto itoka ni na tangani sir na tama en kenando na bimbi ni maro itu ni mato wali lewer se vanga taka tinga lingan mer vi muguti mbakina tendor ngoni salongo to vivo no mitungi ni sen ken ngoni sal motanga ni kina sewebi dir sarap ku ki bekim na sar mai bekem na tangani e sang ni bakadalaka ni okali mo tangani sini bakadalaka kena bale lai tuba bakar saka sangat cikon na turang na gas lebu ka bibakan numi sangat cikina bale tanai tutu matangani manda bale lai tutu matangani manda sakam bimbingan na mo bakan titegi ko kembali mo baka yabu tegi ko babinak na vukun ni bos ni klo kena vika na roni na baka yugu tegi ko kena meroni baka titegi ko ene lango kesanga kanirarawa begitu baritagani ni na sana sianga ni bakakina sana lulunga
ka sana rani na yado seranga me basika na kena molu me kabinda na bubale baleta ni otama mantanga sanga ni baka ya butegi kwa bakubina kene bale baka kai chiko apukuki na ngona mai tege bukina duan rauni bibuke ke sanga ni ndu sara banga me na mai tibi na bosa ni kalu na kena sa lako jugan singa be moni chikina moni sa lako jugan kene bale asa baka na numi kete tiko na buku ni ulu tanga bimbi kito tara ni tanga ni na babure baka sam sa ni kito bindu si kito sangachina menda baka ditek bimbi o kenda na tama na itoki Pero nga silip sa tumbuh kinto ting may nangaw na buni program mo tunjuk juga may mbalaw. Iya. Tawa yun na kani tiko nangaw na dera talam tangan nindo na tikina ni bibonu ni micunga kina birna tam. Era sar ting may na buni program mo tangan mo. Bika tangan na tam na tiko ni ko uwa siya matangan na nungumbula. Ewan to na nunggulen ko au asengan ni do po sa bakalebu. Berto nungwani. Do tutulungan na lingango. O nitunanga Gendo ba buli virtu ngone na bosa ba malu go e ondo ngal tunga limu ngana ngona sa ya do ngeke sa la usar ngana lingango ko ngono sa mai da kina bo tal se ngono sa mai lotu kina au ngereda na levu ni saka kina lenga inungumbula pakandona tama sindona tangane au nanu mo sa tangane ni udhuri rara au sa talwili ka dua au buno ni daga au sa sakita kana nungu kilaka nungu buku ia mai vale au sini babuli reto roto kono wane se au sini tumberi reto ena kaya ndo me vitu biki no tama ni tunanga be babuli tiko o koenga e vitalo reto no wane e on doanga nungu dorobo tangani donga reto leto no wane leo na one zaka kina na no signi sudo kla mbaki tsini ka vitu beka sa mbaki tsini ono na ngone bosa kina o koenga ngone no signi sudo getu no ngona kai tu no ga nu sa tal toka thanking everyone, especially his mother. My dad, I don't really know my dad. Ika sa lutu saranga ki matenelo. Au sulia na ilabo, au koti koi koribuli, kero lo bata. Ia na biwe kanini wakatama kinandona ngone esanga. Ana ulo sabi bwana no mitunga gina, ka utune tiwa kitu sanga ni bembutu kisomu, kitu sanga ni bendusi, kitu sini beda indua. Kitu mo setu kan do na ulutanga sombe kana ka kenta baka kata mai ia ono ko sabi ne pokana no mitiko kina ena ngauna o mai rongoda kina na rota tini baka na mbaki saoti na ngona rongoda kina wana lubengo ya viso ta kasaranga bakandua na nungu pole ka biko na nungu ngiriti ko e ungiri beir todo kana taltala ngiri beir todo ko ra ministers ora o tutu bunani daga e o sini communicate raotiko se o vitar raotiko se vive kanirawa indole lubengu enduanga herbo ko no sabi bana mitiko gina enduando na tamo baro to ni ko to botambeka na buno ke ndaru na betogina ngona ke na vivo kana numi sembera ni bera au ko ni naka ni tiko na sinju dia o le ndambe tonga muri na ngone boskina e lutu sara kina matania longo Patizando na itu bimbia vekenda na tama nda sar cuma na kabini nai. E bena ka bikenda na tama na sar chuma menda kai ka kota ni be butuni. Ne nda sala ko sibit. Balata na mbula endonga. Na ngona nda sala ko sibit ngo sana senga nin rawtal. Balata na ngona toto batanga be baka tua kai. Ne umbita na mo bubale kala kitu tumba jini nge lista mai lo mani bubale. Kona dona mbaki ona sindro no baka suka kina lo mani bubale. Se mani dhabale busara ona baka maroti kirto kina. Na senga ni na takali virto na dona mbaki balata ni rto angan reba oyali. Ya na tikina bimbinga be baka no bitekina na yakabendi dai. Na boleh usara lipat da bo binu na tigo vekim ni na sar ti mai na boleh utalan kena sadingo mitigo na tutuk ni nomuni tali tala tigo kena sar na program montanga ni manda na station ni bina ngono mai TV kitu be bo ngeti tingo ni be kimni na turangin maram ke baka oni ndo biangan ramuni na be mai ndambe otegi kitu en be ngono bongo rano ni be tar ti mai en station ni retail ngono mai TV se be kiro ki alipati na tin me rauni ke rore da ngono ni ngoli mai kina kena non tam mai ndambat ka ni wose no be baka sama bina tu bikimni rauni da vivo ngi tu gina non da viti en non da ki tu ngana tama en da tiko en ngoni ko na sa woli una nomni sama war ngati mai na mai TV en program mo tangani manda
Mea daw talon da ngauna and mada ko tumai. People are saved. People are restored. People are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on My TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man